Buenos días, queridos hermanos. No hay necesidad de traducción hoy. Somos muito agradecidos ao Senhor Estamos muy agradecidos al Señor por essa manhã de comunhão. por esta mañana de comunión. Realmente nosso coração se alegra Realmente nuestro corazón se alegra pela comunhão do corpo de Cristo. por la comunión del cuerpo de Cristo. Vamos então retornar onde paramos ontem. Vamos a retomar entonces donde paramos ayer. Vamos abrir no livro de Lamentações de Jeremias, Vamos a abrir el libro de Lamentaciones de Jeremías, capítulo 2, capítulo 2, versículo 7. versículo 7. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Salmo 137. Salmo 137. Vamos ler todo esse salmo. Vamos a leer todo el Salmo. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Versículo 5. Versículo 5. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém à minha maior alegria. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Nos tempos do Velho Testamento, En los tiempos del Antiguo Testamento, Jerusalém era o lugar onde estava o nome de Deus, Jerusalén era el lugar donde estaba el nombre de Dios, a vontade de Deus la voluntad de Dios e a glória de Deus. y la gloria de Dios. Esses três elementos Estos tres elementos foram o motivo pelo qual o povo remanescente deixou o cativeiro. fueron el motivo por el cual el pueblo remanente dejó el cautiverio. Como vimos ontem, Esdras 1:5, Como vimos ayer en Esdras 1:5, aqueles cujo espírito Deus despertou aquellos cuyo espíritu Dios despertó não tinham outro motivo para retornar para Jerusalém, no tenían otro motivo para retornar a Jerusalén, uma cidade destruída, una ciudad destruida, com as portas queimadas a fogo, con las puertas quemadas a fuego, senão um apego ao nome, à vontade e à glória de Deus. sin un apego al nombre, a la voluntad E a glória de y a la Deus. gloria de Dios. Esse foi o motivo pelo qual eles saíram. Ese fue el motivo por el cual ellos salieron. Naturalmente falando, Naturalmente hablando, este retorno não tinha sentido. este retorno no tenía ningún sentido. Seria uma insanidade. Sería una insanidad. Eles deixariam a prosperidade material na Babilônia. Ellos dejarían la prosperidad material en Babilonia. Eles tinham suas casas, Ellos tenían sus casas, tinham as suas sinagogas, tenían sus sinagogas, podiam cultuar a Deus, podían hacer un culto al Señor, ler a Torá, leer la Torá, cantar os salmos, cantar salmos, fazer suas orações, hacer sus oraciones, mas não havia o que era mais essencial: pero no estaba lo que era más esencial, o altar, el altar, o lugar onde Deus poderia ser adorado. el lugar donde Dios podía ser adorado. Na tipologia bíblica, En la tipología bíblica, claro que isso fala da centralidade da pessoa e da obra do Senhor Jesus. es claro que eso nos habla de la centralidad de la persona y obra del Señor Jesús, O altar. el altar. Também no sentido subjetivo, También en un sentido subjetivo, o altar fala de consagração. el altar nos habla de consagración. Ou tudo
para Deus. o todo para Dios. Então, quando no capítulo 3, verso 3 de Esdras, Entonces, cuando en el capítulo 3, verso 3 de Esdras, eles firmam o altar sobre as suas bases, ellos colocan el altar sobre su base, eles oferecem holocaustos ao Senhor. ellos ofrecen holocaustos al Señor. E até mesmo eles não temiam os seus inimigos ao redor. E incluso ellos no temían a sus enemigos alrededor. E já vimos por quê. Y ya sabemos por qué. Que lição importante para todos nós. ¿Qué lección más importante para todos nosotros? Se a nossa relação com Deus no altar está acertada, Si nuestra relación con Dios en el altar está cierta, não há necessidade de temer os inimigos. no hay necesidad de temerles a nuestros enemigos. O Senhor havia prometido pelos seus profetas El Señor había prometido a través de sus profetas que ele mesmo seria como um muro de fogo ao redor do seu povo. que Él mismo sería como un muro de fuego alrededor de su pueblo. Eles seriam guardados pela glória do Senhor, Ellos serían guardados por la gloria del Señor se a relação com Deus estivesse correta. si la relación con Dios estuviese correcta. Então esse é o sentido do altar. Entonces, ese es el sentido del altar. E depois os fundamentos do templo foram lançados. Y después los cimientos del templo fueron lanzados. Esdras 3, a partir do verso 8, Esdras 3, a partir del verso 8, os fundamentos são postos. los cimientos fueron colocados. E provavelmente Y probablemente nós temos um salmo que se refere a este período. tenemos un salmo que se refiere a este periodo. Salmo 126, Salmo 126, os versos de 1 a 3. desde el verso 1 al 3. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Esse salmo provavelmente foi escrito neste período, Probablemente este salmo fue escrito en este periodo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. cuando el Señor restauró la suerte de Sión, Ficamos como quem sonha. que éramos como los que sueñan. Então, os fundamentos do templo foram lançados. Entonces los cimientos del templo fueron puestos E eles puderam adorar a Deus. y ellos pudieron adorar a Dios. E também tiveram um coração de arrependimento. Y también tuvieron un corazón de arrepentimiento. Então, a partir daí, Y a partir de allí, os adversários vão se levantar. los enemigos se van a levantar. Isso também já comentamos Y ontem. también lo hablamos ayer. Todas as vezes que algo que tem valor para Deus está acontecendo, Cada vez que algo que tiene valor para Dios acontece, sempre há oposição espiritual. siempre hay oposición espiritual. Acusações, Acusaciones, intenção de frustração, intención de frustrar, desânimo, desánimo, atemorizando-os. atemorizando. Tudo isso aconteceu no capítulo 4 de Esdras. Todo eso aconteció en el capítulo 4 de Esdras. Então, a obra da casa do Senhor foi paralisada finalmente. Entonces la obra en la casa de Dios cesó finalmente. E aí temos outra lição Y importante. allí tenemos otra lección importante. Aí entram os livros de dois profetas, Allí entran los libros de dos profetas, Ageu e Zacarias. Ageo y Zacarías. Eles estão nominalmente citados em Esdras capítulo 5. Ellos están nominalmente citados en Esdras capítulo 5. E antes que houvesse qualquer autorização real para colocar em mãos a obra, Y antes que hubiese cualquier autorización real para poner las manos en la obra, a palavra profética foi à frente. la palabra profética fue delante. A palavra de Ageu, La palabra de a Ageo, palavra de Zacarias, la palabra de Zacarías, a palavra de Deus através deles, la palabra de Dios a través de ellos. reconduziu o processo de restauração. Condujo y recondujo el proceso de restauración. Depois disso veio o edito real, Y o después, decreto real. y después de esto vino el edicto real. Então a obra da casa é concluída. Entonces la obra en la casa es concluida. E isso acontece em Esdras capítulo 6. Y eso acontece en Esdras capítulo 6. Depois há uma lacuna de 58 anos. Después hay una laguna de 58 años. Então preste atenção nesses detalhes. Ponga atención en esos detalles. 58 anos 58 años entre Esdras 6 e 7. entre Esdras 6 y Esdras 7. Então nós tomamos a história de Esther Entonces tomamos la historia de Esther e colocamos dentro dessa lacuna. y la tomamos y la ponemos dentro de esta laguna. Em outras palavras, En otras palabras, a história de Esther está entre o retorno de Esdras e de Neemias. la historia de Esther está entre el retorno de Esdras y el retorno de Nehemías. Uma lacuna de 58 anos. Una laguna de 58 años.
A história de Esther La historia de Esther está entre o retorno de Zorobabel está entre el retorno de Zorobabel e o retorno de Esdras. y el retorno de Esdras. Não entre Esdras e Neemias. No entre Esdras y Nehemías. Corrijam aí. Corrijan ahí. Entre os capítulos 6 e 7, Entre los capítulos 6 y 7 há uma lacuna de tempo de 58 anos. hay una laguna de tiempo de 58 años. Aí entra a história de Esther. Allí es que está la historia de Esther. Então, se não houvesse a história de Esther, Entonces, si no estuviese la historia de Esther, nós não teríamos nem o ministério de Esdras e nem o ministério de Neemias. nosotros no tendríamos ni el ministerio de Esdras ni el ministerio de Nehemías. E nós sabemos quão maravilhosa foi essa história de Esther. Y sabemos cuán maravillosa fue esta historia de Esther. Como o Senhor usou Esther, podemos dizer, para virar aquela mesa. Cómo el Señor usó a Esther para voltear esa mesa. Esther estava lá no Império Persa, Esther estaba en el imperio persa, no reino de Assuero. en el reino de Asuero. Esse é o Xerxes, Este era el jefe. esse rei. Xerxes. Ese era el rey o el jefe. Então, durante esse período, Entonces, durante este periodo, na China viveu Confúcio, en la China vivió Confucio, na Índia viveu Buda. en la India vivió Buda. Que interessante. Qué interesante. Confúcio nasceu e viveu neste período, Confucio nació y vivió en este periodo, na China, en China, e fez os seus ensinamentos. y hizo sus enseñanzas. Buda viveu no mesmo período, Buda vivió en el mismo periodo, na Índia. en la India, Mas Esther estava na Pérsia. pero Esther estaba en Persia. E toda a economia de Deus Y toda la economía de Dios estava ligada a Esther. estaba unida a Esther. Então o Senhor usou Esther, Entonces el Señor usó a Esther, vaso particularmente preparado, un vaso preparado particularmente para que o povo de Deus não fosse exterminado. para que el pueblo de Dios no fuese exterminado. E assim o propósito de Deus seria frustrado. Y así el propósito de Dios fuese frustrado. Graças a Deus por Esther. Gracias al Señor por Esther. Esse livro tão maravilhoso, Este libro tan maravilloso que não menciona o nome de Jeová, que no menciona el nombre de Jehová, mas a mão de Jeová está por trás de todo o livro. pero la mano de Jehová está detrás de todo el libro, Atrás dos bastidores, atrás de los vestidores. Deus está operando. Dios estaba operando. Então aquela situação é toda virada. Entonces toda aquella situación es virada. E Amã, que perseguia o povo de Deus, Y Amán, que perseguía al pueblo de Dios, ele vai para aquela forca, él va a aquella horca onde ele colocaria Mordecai. donde él iba a colocar a Mardoqueo. Então Deus preserva o seu povo. Entonces Dios preserva a su pueblo. E essa festa do Purim Y esta fiesta en Purim ainda é celebrada aún es celebrada quando o povo de Deus foi livrado do extermínio cuando el pueblo de Dios fue libertado del exterminio por causa de Esther. por causa de Esther. O cuidado providencial de Deus. El cuidado providencial de Dios. Então, irmãos, quando chegamos a essa lacuna de tempo, Entonces, hermanos, cuando llegamos a esta laguna de tiempo, 20 anos foram necessários para que o templo fosse completado. 20 años fueron necesarios para que el templo fuese terminado. Então, de Esdras capítulo 1 Entonces, desde Esdras capítulo 1 até Esdras capítulo 7, hasta Esdras capítulo 7, nós temos 78 anos. tenemos 78 años. 20 anos para o templo se completar 20 años para completar el templo e uma lacuna de tempo de 58 anos. y una laguna de tiempo de 58 años. Então, não esqueça. Entonces, no se olvide. Aí entra a história de Esther. Allí entra la historia de Esther. Então, depois desse período da história de Esther, Entonces, después de este periodo de la historia de Esther, nós temos esses dois grandes retornos a Jerusalém. tenemos estos dos grandes retornos a Jerusalén. O retorno de Esdras El retorno de Esdras e o retorno de Neemias. y el retorno de Nehemías. Quando lemos hoje novamente Lamentações Cuando leímos hoy nuevamente Lamentaciones 2:7, 2:7, aquela foi a ordem da ruína. aquella fue el orden de la ruina. Deus primeiro rejeitou o seu altar. Dios primero rechazó su altar. Eles perderam a relação correta com Deus. Ellos perdieron la correcta relación con Dios. E então ele detestou o seu santuário Entonces él ahora menospreció su santuario e entregou nas mãos do inimigo os muros. y entregó en las manos de los enemigos sus muros. E nós ontem destacamos esses três elementos. Y ayer destacamos estos tres elementos. Primeiro o altar, Primero el altar, depois o santuário después el e santuario depois os muros. y después los muros. E nós temos exatamente essa ordem inversa na restauração. Y tenemos exactamente este orden inverso en la restauración. Com o que Deus se preocupa em primeiro lugar?
¿Con qué es que Dios se preocupa en primer lugar? Não com os muros, No con los muros, não com o santuário, no con el santuario, mas com o altar. sino con el altar. Então, quando eles retornam para Jerusalém, Entonces, cuando ellos vuelven a Jerusalén, o que nós temos em Esdras 3:3, ¿qué tenemos en Esdras 3:3? firmaram o altar sobre as suas bases. Colocaron el altar sobre su base. O que nós temos no final do capítulo 6, ¿Qué tenemos al final del capítulo 6? o templo é completado. El templo es completado. Então, temos o ministério de Esdras. Entonces tenemos el ministerio de Esdras. Qual é o foco do ministério de Esdras? ¿Cuál es el foco, el objetivo del ministerio de Esdras? O santuário. El santuario. O altar tem a ver com Zorobabel. El altar tiene que ver con Zorobabel. O santuário tem a ver com Esdras. El santuario tiene relación con Esdras. E os muros têm relação com Neemias. Y los muros tienen relación con Nehemías. Essa ordem não pode ser alterada. Este orden no puede ser alterado. Então, a casa de Deus vem primeiro, Entonces viene primero la casa de Dios, a glória de Deus, la gloria de Dios, casa de Deus. casa de Dios. Depois temos o sacerdócio santo Después tenemos el sacerdocio santo, e o serviço da casa de Deus. el servicio en la casa de E Dios. depois nós temos a cidade de Deus. Y después tenemos la ciudad de Dios. Quando os muros foram restaurados. Cuando los muros fueron E a restaurados. cidade de Deus fala do governo de Deus. Y la ciudad de Dios nos habla del gobierno de Dios. Então veja quão importantes são esses itens. Entonces vea cuán importantes son estos ítems. Se você meditar neles Si usted meditase en ellos e estudar Esdras e Neemias, y estudiásemos Esdras y Nehemías, você vai ter muito o que repartir com seus irmãos. va a tener mucho que repartir con sus hermanos Dentro desses três elementos. dentro de estos tres elementos. Então o texto de Lamentações 2:7 Entonces el texto de Lamentaciones 2:7 é um versículo-chave. es un versículo llave, Tanto no que concerne a ruína, tanto en relación a la ruina, tudo começa pelo altar. todo comienza por el altar. Quando se perde a centralidade de Cristo, Cuando se pierde la centralidad de Cristo, quando se perde a realidade da vida para Deus, cuando se pierde la realidad de la vida para Dios, consagração, consagración, tudo mais é arruinado. todo lo demás es arruinado. O santuário perde a sua El glória. santuario pierde su gloria, O serviço perde o seu valor. el servicio pierde su valor, E o governo de Deus não é mais el reconhecido. gobierno de Dios ya no es más reconocido. Então essa sempre é a ordem. Entonces siempre ese es el orden: Altar, santuário e muros. altar, santuario, muros. Zorobabel, Esdras e Neemias. Zorobabel, Esdras y Nehemías. Nessa ordem. En ese orden. Então, quando nós chegamos ao ministério de Esdras, Entonces cuando llegamos al ministerio de Esdras, o que nos chama mais atenção? ¿qué es lo que más llama nuestra atención? Sem dúvida é que Esdras ornou a casa do Senhor. Sin duda es que Esdras adornó la casa del Señor. Então, há 2 versículos no capítulo 7. Entonces hay 2 versículos en el capítulo 7. Vamos abrir em Esdras 7, Vamos a abrir en Esdras que 7, são de muito valor. que son de mucho valor. Primeiro é o versículo 10. Primero el versículo 10. Esdras 7:10. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Preste atenção nesse versículo. Ponga atención en este E versículo. vamos comentar um detalhe importante aqui. Y vamos a poner un detalle importante aquí. Aparentemente, Aparentemente, o povo que tinha ficado na Babilônia, el pueblo que se había quedado en Babilonia, quase 50.000 pessoas partiram com Zorobabel. casi 50.000 personas partieron con Zorobabel. Isso é apenas um pequeno remanescente. Y eso es solo un pequeño remanente. A imensa maioria do povo não saiu da Babilônia. La inmensa mayoría del pueblo no salió de Babilonia. Então, com estes que ficaram na Babilônia, Entonces, con estos que se quedaron en Babilonia, estava Esdras. allí estaba Esdras. Dentro da Babilônia, Dentro de Babilonia, Deus despertou o coração de Esdras. Dios despertó el corazón de Esdras. E esse é um dado muito importante. Y este es un dato muy importante. Esdras não estava em Jerusalém. Esdras no estaba en Jerusalén. Esdras estava na Babilônia. Esdras estaba en Babilonia. Até hoje, Esdras é chamado pelos judeus Hasta hoy Esdras es llamado por los judíos não como um escriba, no como un escriba, mas o escriba. sino como el escriba. E por que Esdras é o ¿Y escriba? por qué Esdras es el escriba? Porque Deus despertou o coração de Esdras Porque Dios despertó el corazón de Esdras dentro da Babilônia, dentro de Babilonia, naquele contexto arruinado, en aquel contexto de ruina, onde o nome de Deus não era donde reconhecido, nombre de Dios no era reconocido, os direitos de Deus não eram reconhecidos, los derechos de Dios no eran a reconocidos, glória de Deus não estava ali, la gloria de Dios no estaba allí, mas Deus despertou o coração de Esdras. pero Dios despertó el corazón de Esdras. Esdras 7:10. Esdras 7:10. E o que Esdras fez ali? ¿Y qué es lo que Esdras hizo allí? Ele se voltou à palavra de Deus. Él se volvió a la palabra de Dios. Então, quando nós examinamos os dois contextos, Entonces, cuando examinamos estos dos os contextos, que estavam na Babilônia, los que estaban en Babilonia, liderados por Zorobabel e Josué, liderados por Zorobabel y Josué, e os que estavam em Jerusalém,
em Jerusalém, los que estaban en Jerusalén, com Zorobabel e Josué, con Zorobabel y Josué, e os que ficaram na Babilônia, y los que se quedaron en onde Babilonia, estava Esdras. donde estaba Esdras. Quando examinamos dois contextos, Cuando miramos los dos contextos, parece que os que estavam na Babilônia estavam melhor dos que os que estavam em Jerusalém. parece que los que estaban en Babilonia estaban mejor que los que estaban en Jerusalén. Escute o que aconteceu na Babilônia. Escuchen lo que aconteció en Babilonia. Eles voltaram os seus corações à palavra de Deus, Ellos volvieron sus corazones a la palabra de Dios por causa do ministério de Esdras. a causa del ministerio de Esdras. Eles deixaram os casamentos mistos, Ellos dejaron los matrimonios mixtos, ali mesmo na Babilônia. allí mismo en Babilonia. Houve um movimento de avivamento espiritual em função de Esdras na Babilônia. Hubo un movimiento de avivamiento espiritual a partir de el ministerio de Esdras en Babilonia. Então, se lemos a história Entonces, si leemos la historia e os dados que temos, y los datos que tenemos, ali Esdras iniciou o seu ministério, Esdras comenzó su ministerio allí, na Babilônia. en Babilonia. E foi ele quem estabeleceu a ordem dos escribas. Y fue él quien estableció la orden de los escribas. Então, mesmo ali dentro daquele contexto arruinado, Entonces, incluso ahí en medio de ese contexto de ruina, Esdras recuperou a palavra de Deus. Esdras recuperó la palabra de Dios. E esse foi o escriba. Y ese fue el escriba. Ele estabeleceu a ordem dos escribas. Él estableció la orden de los E escribas. trouxe um movimento de restauração dentro da Babilônia. Y trajo un movimiento de restauración dentro de Babilonia. Mas preste atenção. Pero ponga atención. Embora esse movimento de restauração tenha ocorrido dentro da Babilônia, Aunque este movimiento de restauración haya ocurrido dentro de Babilonia, o coração de Esdras não estava lá. el corazón de Esdras no estaba allí. O coração de Esdras estava em Jerusalém. El corazón de Esdras estaba en Jerusalén. E por quê? ¿Y por qué? Porque Esdras sabia muito bem. Porque Esdras sabía muy bien. Ele era um homem da palavra. Él era un hombre de la palabra. Ele sabia que o nome de Deus, Él sabría que el nombre de a Dios, vontade de Deus, la voluntad de Dios, a glória de la Deus, gloria de Dios, estavam ligados a Jerusalém. estaban unidas a Jerusalén. Então, o que Esdras tinha no seu coração? Entonces, ¿qué es lo que Esdras tenía en su corazón? Esdras retornaria para Jerusalém. Esdras volvería a Jerusalén. E o que ele faria em Jerusalém? ¿Y qué es lo que él haría en Jerusalén? Então, nós precisamos do verso 27 do capítulo 7. Entonces necesitamos el verso 27 del capítulo 7. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Sim. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Versículo 27, nós temos a palavra ornar ou adornar. En el versículo 27 tenemos la palabra adornar o honrar. Em espanhol temos honrar. En español tenemos honrar. A palavra exata aí é adornar. La palabra exacta allí es adornar. Essa palavra adornar resume todo o ministério de Esdras. Esta palabra adornar resume todo el ministerio de Esdras. Por quê? ¿Por qué? O povo de Deus já tinha restaurado a casa do Senhor. El pueblo de Israel ya había restaurado la casa del Señor. Isso está no capítulo anterior. Y eso está en el capítulo O anterior. templo foi completado. El templo fue completado. Mas então, se você lê esse livro com detalhes, Pero si leemos este libro con detalle, havia poucos sacerdotes. habían pocos sacerdotes. Eles tinham que trabalhar no campo e ao mesmo tempo na casa de Deus. Ellos tenían que trabajar al mismo tiempo en el campo y en la casa de Dios. Muitos utensílios sagrados para o serviço do templo Muchos de los servicios de los utensilios sagrados para el trabajo en el templo foram deixados ainda na Babilônia. fueron dejados en Babilonia. Não voltaram com Zorobabel. No volvieron con Zorobabel. Então, o que Esdras fez? Entonces, ¿qué es lo que Esdras hizo? Esdras trouxe mais sacerdotes Esdras trajo más sacerdotes e Esdras trouxe os utensílios sagrados. y Esdras trajo los utensilios sagrados. Então, para colocarmos em uma frase, Entonces, para poner todo en una frase, Esdras fortaleceu o serviço da casa do Senhor. Esdras fortaleció el servicio en la casa del Señor. Por isso nós temos a palavra adornar a casa do Senhor. Por eso que tenemos la palabra adornar la casa del Señor. Essa palavra está ligada a Esdras. Esta palabra está unida a Esdras. Então podemos dizer que Esdras fez basicamente três coisas. Entonces podemos decir que básicamente Esdras hizo tres cosas, Todas elas de imensa importância. todas ellas de inmensa importancia. O ministério de Esdras, em primeiro lugar, El ministerio de Esdras, en primer lugar, recuperou a palavra de Deus. recuperó la palabra de Dios. Se a palavra de Deus não está na vanguarda,
Si la palabra de Dios no está a la vanguardia, nós não temos nada. no tenemos nada. Porque a palavra de Deus é a vanguarda na obra de Deus. Porque la palabra de Dios es la vanguardia en la obra de Dios. Deus faz tudo por meio da sua palavra. Dios hace todo por medio de su palabra. Sua palavra não volta para si vazia. Su palabra no vuelve al vacía. Sua palavra é viva e eficaz. Su palabra es viva y eficaz. Sua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Su palabra es como un martillo que desmenuza la peña. Leia o Salmo 29 posteriormente. Después lea el Salmo 29. Não vamos fazer isso agora. No vamos a hacer eso ahora. Que salmo maravilhoso. Qué salmo maravilloso. A voz do Senhor é poderosa. La voz del Señor es poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. La voz del Señor quiebra los A cedros. voz do Senhor faz dar cria às corças. La voz del Señor hace crear fuerzas. No seu templo tudo diz glória. En su templo todo dice gloria. Para que haja glória no templo do Senhor, Para que haya gloria en el templo del Señor, nós precisamos encarecidamente necesitamos encarecidamente da voz do Senhor. de la voz del Señor. Sem a voz do Senhor entre nós, Sin la voz del Señor entre nosotros, nunca teremos a glória do Senhor. nunca tendremos la gloria del Por isso Señor. esse Salmo 29 é tão lindo. Es por eso que el Salmo 29 es tan lindo. A voz do Senhor quebra. La voz del Señor A quebranta. voz do Senhor frutifica. La voz del Señor fructifica. A palavra do Senhor. La palabra del Señor. Essa foi a ocupação de Esdras. Esa fue la ocupación de Esdras. Então Esdras dispôs o seu coração Entonces Esdras dispuso su corazón para buscar para a lei do Senhor. buscar la ley del Señor. Esdras 7:10. Esdras 7:10. Nesta ordem, En este orden, buscar a lei do Senhor, buscar la ley del Señor, cumpri-la cumplirla ou obedecê-la. o obedecerla. E em terceiro lugar, Y en tercer lugar, ensinar em Israel. enseñar en Israel. Qual é a expectativa nesses encontros que temos tido nesses anos? ¿Cuál es la expectativa en estos encuentros que hemos tenido estos años? E esse é o segundo ano. Y este es el segundo año. Qual é a expectativa dos irmãos mais velhos com relação a esse encontro? ¿Cuál es la expectativa de los hermanos más antiguos en relación a este encuentro? Que haja entre os irmãos mais jovens que haya entre los hermanos más jóvenes muitos Esdras muchos Esdras que disponham seu coração que dispongan su corazón para buscar a palavra do Senhor, para buscar la palabra del Señor, para obedecer a palavra do Senhor para obedecer la palabra del e Señor também para ensiná-la em Israel. y también para enseñarla en Israel. Porque a palavra do Senhor Porque la palabra del Señor é a vanguarda na obra do Senhor. es la vanguardia en la obra del Señor. Então nós não estamos reunidos para estudos bíblicos. Entonces no estamos reunidos para estudios bíblicos. Não somos um seminário. No somos un seminario. Nós queremos buscar a palavra do Senhor. Queremos buscar la palabra del A Señor, palavra viva do Senhor. la palabra viva del Señor, Para que ela opere nos nossos próprios corações. para que ella opere en nuestros propios corazones, Amando sua palavra. amando su palabra. Deixe-me citar algo de uma biografia. Permítame citar algo de una biografía. Creio que numa outra ocasião, em outro contexto, já citamos isso aqui. Creo que en otra ocasión y en otro contexto ya citamos este ejemplo aquí. No mesmo tempo em que Watchman Nee viveu na China, En el mismo tiempo que Watchman Nee vivió en la China, um outro servo do Senhor viveu na Índia, otro siervo del Señor vivió en la India, chamado Bach Singh. llamado Bach Singh. Ele viveu 97 anos, Él vivió 97 años, de 1903 a 2000. del 1903 al 2000. E seus pais eram membros da seita hindu mais ortodoxa, Y sus padres eran miembros de la secta hindú más ortodoxa, chamada Sikh. llamada Sikh. Então Bach Singh foi criado nesse contexto. Entonces Bach Singh fue criado en este contexto. E ele saiu da Índia para estudar engenharia mecânica na Inglaterra. Y él salió de la India para estudiar ingeniería mecánica en Inglaterra. E na Inglaterra ele perdeu completamente os seus hábitos hindus. Y en Inglaterra él perdió completamente sus hábitos hindú. E ele se mundanizou. Y él se mundanizó E deixou as suas práticas hindus. y dejó sus prácticas hindúes. Num dado momento ele fez uma viagem da Inglaterra para o Canadá. En determinado momento él hizo un viaje de Inglaterra a Canadá. E nesse navio havia muitos jovens cristãos. Y en ese barco había muchos jóvenes cristianos. E eles se reuniram numa sala do navio para adorar o Senhor. Y ellos se reunieron en una sala del barco para adorar al Señor. E Bach Singh ficou sabendo daquela reunião e foi até ela. Y Bach Singh supo de esa reunión y fue a ella. Então ali, de alguma maneira, ele recebeu o Senhor. Entonces de alguna manera allí él recibió al Señor. E ele dobrou seus joelhos. Y él dobló sus rodillas E ele orou ao Senhor. y oró al Señor. E ele disse que não sabia o que ele estava fazendo. Y él dijo que él no sabía lo que estaba De haciendo. alguma maneira aquilo era estranho para ele. De alguna manera eso era extraño para él. Mas seu coração estava tão compungido. Pero su corazón estaba tan compungido. Então ele chegou ao Canadá. Entonces él llegó a Canadá E foi hospedado por uma família como que em um intercâmbio. y entonces fue hospedado por una familia como en un intercambio. E essa família era cristã. Y esa familia era cristiana. E logo que Bach Singh chegou, Y luego que Bach Singh llegó, eles deram uma Bíblia a ele. ellos le regalaron una Biblia a él.
Então ele foi para o seu quarto, Entonces él fue a su cuarto, abriu aquela Bíblia. abrió aquella Biblia. Nunca tinha visto uma Bíblia antes. Nunca había visto una Biblia E antes. começou a ler aquela Bíblia, Y comenzó a leer aquella no Biblia, Evangelho de João. el Evangelio de Juan. E quando no Evangelho de João diz: Y cuando en el Evangelio de Juan dice, em verdade, de cierto, em verdade, em verdade. de cierto, o en Então ele verdad, vai verdad. dizer que essa palavra perfurou o seu coração. Entonces él va a decir que esa palabra perforó su corazón. E ele passou toda a noite, toda a madrugada sem dormir Y él pasó toda esa noche madrugada sin dormir, e lendo o Evangelho de João. leyendo el Evangelio de Juan. Então ele retorna depois desse período para a Índia Entonces él retornó después de ese periodo a India e os seus pais o expulsam de casa y sus padres lo expulsaron de la casa porque ele havia negado a sua fé original. porque él había negado su fe original. Então o pai de Baksing sai pelas ruas desesperado. Entonces el padre de Baksin salió por las calles desesperado. Ele amava o seu filho, Él amaba a su hijo, mas ele teve que expulsar o seu pero él filho. tuvo que expulsar a su hijo. Então ele entrou em um templo hindu. Entonces él entró en un templo hindú E ali o pai de Baksing encontrou um mestre hindu y allí el padre de Baksin encontró un maestro hindú e disse a ele: y le dijo a él, eu estou buscando paz. yo estoy buscando paz. E o mestre hindu disse a ele: Y el maestro hindú le dijo, você está buscando algo muito difícil de se obter. usted está buscando algo muy difícil de obtener. Então o pai de Baksing saiu desse lugar Entonces el padre de Baksin salió de ese lugar e viu um local onde algumas pessoas estavam adorando. y vio un lugar donde unas personas estaban adorando. E ele entrou nesse local. Y él entró en ese local. E ali ele também recebeu o Senhor Jesus. Y también él allí recibió al Señor E assim Jesús. toda a família de Baksing foi salva. Y así toda la familia de Baksin fue salva. Numa certa ocasião, En cierta ocasión, Baksing foi à Inglaterra Baksin fue a Inglaterra e teve uma entrevista pessoal com Martin Lloyd y Jones, tuvo una entrevista personal con Martin Lloyd Jones, conhecido ministro de Westminster. un conocido ministro de Westminster. E Martin Lloyd Jones ficou impressionado com Baksing. Y Martin Lloyd Jones quedó impresionado con Baksin. E aqui é onde nós queremos chegar. Y es aquí donde queremos llegar. A Índia era uma colônia da Inglaterra. La India era una colonia de Inglaterra. Então Martin Lloyd Jones fez a seguinte pergunta para Baksing: Entonces Martin Lloyd Jones hizo la siguiente pregunta a Baksin. como você pôde adquirir um tal conhecimento das Escrituras? ¿Cómo tú puedes adquirir un tal conocimiento de las Escrituras? Ele não era um teólogo, Él no era un teólogo, Baksing, Baksin. ele nunca fez seminário. Él nunca hizo un seminario. Então Martin Lloyd Jones perguntou: como você pode conhecer as Escrituras assim? Entonces Martin Lloyd Jones le preguntó, ¿cómo tú puedes conocer de esa manera las Escrituras? E a resposta de Baksing foi: Y la respuesta de Baksin fue, lendo a minha Bíblia. leyendo mi Biblia. Até 14 horas por dia, Hasta 14 horas al día, de joelhos. de rodillas. Baksing foi um homem da palavra. Baksin fue un hombre de la palabra. Quando ele partiu para o Senhor, Cuando él partió al Señor, mais de 10.000 assembleias locais más de 10.000 asambleas locales haviam sido estabelecidas na Índia habían sido establecidas en la India por causa de um homem a causa de un hombre que buscou a palavra do Senhor que buscó la palabra del Señor intensamente, intensamente, com todo o seu coração. con todo su corazón. Baksing foi um Esdras. Baksin fue un Esdras. Ele dispôs o seu coração Él dispuso su corazón para buscar a palavra do Senhor, para buscar la palabra del para Señor, obedecer a palavra do Senhor para obedecer la palabra del e Señor para ensinar em Israel. y para enseñar en Israel. Graças ao Senhor pela vida desse servo. Gracias al Señor por la vida de este siervo. Então, o ministério de Esdras Entonces el ministerio de Esdras foi marcado por essa mesma característica. fue marcado por esta misma característica. Então, o versículo 27 do capítulo 7 Entonces el versículo 27 del capítulo 7 é uma consequência. es una consecuencia. Esdras adornou a casa do Senhor, Esdras adornó la casa del Señor porque ele havia disposto o seu coração para a palavra do Senhor. porque él había dispuesto su corazón a la palabra del Señor. E em segundo lugar, Y en segundo lugar, Esdras fortaleceu o serviço da casa do Senhor. Esdras fortaleció el servicio en la casa Ele del Señor. trouxe mais sacerdotes Él trajo más e sacerdotes mais utensílios y sagrados. más utensilios sagrados. Irmãos, nós não podemos imaginar Hermanos, no podemos imaginar o quanto da influência espiritual cuánto de la influencia espiritual é capaz de ocorrer através de nossas vidas es capaz de ocurrir a través de nuestras vidas quando nós nos entregamos ao Senhor e à sua palavra. cuando nos entregamos al Señor y a su palabra. Graças ao Senhor, nós nem mesmo conseguimos contabilizar isso, Gracias al Señor ni siquiera nosotros conseguimos contabilizar eso, porque isso faria muito mal para nós. porque eso nos haría mucho mal a nosotros. Estaríamos fazendo a nossa contabilidade. Estaríamos haciendo una contabilidad, Mas Deus oculta isso dos nossos pero olhos. Dios oculta eso a nuestros ojos. Mas nós não podemos imaginar Pero nosotros no podemos imaginar quanto de influência espiritual cuánto de la influencia espiritual flui das vidas daqueles que amam ao Senhor fluye de las vidas de aquellos que aman al e Señor que amam a palavra do y Senhor. que aman la palabra del Señor. E esse foi
Esdras. Y ese fue Esdras. Então Esdras influenciou muitos sacerdotes. Entonces Esdras influenció a muchos E sacerdotes. eles tiveram que deixar a prosperidade material deles na Babilônia Y ellos tuvieron que dejar la prosperidad material de ellos en Babilonia e ir para Jerusalém, e ir a Jerusalén, onde não havia basicamente nada. donde básicamente no había Por nada. que eles fizeram isso? ¿Por qué ellos hicieron eso? De alguma maneira eles foram despertados. De alguna manera ellos fueron despertados. Porque Esdras estava lá na Babilônia Porque Esdras estaba allí en e Babilonia. a palavra do Senhor foi recuperada ali. Y la palabra del Señor fue recuperada allí. Os escribas. Los escribas. Então Esdras retorna para Jerusalém. Entonces Esdras retorna a Jerusalén. Recupera a palavra de Deus, Recupera la palabra de Dios. fortalece o serviço da casa de Deus. Fortalece el servicio en la casa de Dios. E há um terceiro elemento complementar. Hay un tercer elemento complementario. Ele purifica o povo para Deus. Él purifica al pueblo para Dios. Você se lembra que eles estavam em casamentos mistos. Ustedes saben que ellos estaban en matrimonios mezclados. Então Esdras os exorta Entonces Esdras los a exhorta despedirem as suas mulheres pagãs. a despedir a sus mujeres paganas. Qual o motivo disso? ¿Cuál es el motivo de eso? Preste atenção. Ponga atención. O ministério de Esdras El ministerio de Esdras tinha como alvo tenía como objetivo a vinda do Messias. el regreso del Mesías. Esdras recuperou a palavra de Deus. Esdras recuperó la palabra de Dios. Esdras fortaleceu o serviço da casa de Deus. Esdras fortaleció el servicio en la casa de Esdras Dios. purificou o povo para Deus Esdras purificó el pueblo para por Dios causa da vinda do Messias. a causa de la venida del Mesías. Se o povo permanecesse com aqueles casamentos mistos, Si el pueblo permaneciese con esos matrimonios mezclados, nunca a linhagem do Messias poderia ser reconhecida. nunca el linaje del Mesías podría ser reconocido. Então não vamos perder esse tópico tão importante. Entonces no vamos a perder este tópico tan importante. Tudo que Esdras fez, Todo lo que Esdras hizo, ele fez com vistas à vinda do Messias. él lo hizo en vistas a la venida del Mesías. E nós? Y nosotros, Por que nós nos ocupamos com o Senhor e com a sua palavra? ¿por qué es que nos ocupamos con el Señor y su palabra? Qual o sentido de fortalecer o serviço da casa de Deus? ¿Cuál es el sentido de fortalecer el servicio en la casa del Señor? Qual é o sentido de sermos purificados para Deus? ¿Cuál es el sentido de ser purificados para el Señor? João vai nos dizer: Juan nos va a decir, a si mesmo se purifica a sí mismo se purifica todo o que nele tem esta esperança. todo aquel que tiene esta esperanza. Qual é a esperança? ¿Cuál es la esperanza? Haveremos de vê-lo como ele é. Le habremos de ver como Él es. 1 João capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Tudo o que fazemos no nosso envolvimento com a palavra, Todo lo que hacemos en nuestro desarrollo con la palabra, nosso envolvimento com a palavra, nuestro involucramiento con la palabra, nosso envolvimento com o serviço da casa de Deus, nuestro involucrar con la casa de Dios, tem a ver com a vinda do Senhor Jesus. tiene relación con la venida del Señor Jesús. Agora não a primeira vinda, Ahora no la primera venida, agora a sua segunda vinda. sino su segunda venida. Essa deve ser a motivação dos nossos corações. Esa debe ser la motivación de nuestros corazones. Então esse foi o ministério de Esdras. Entonces ese fue el ministerio de Esdras. Quando nós vamos ao ministério de Neemias, Cuando vamos al ministerio de Nehemías, tudo que Neemias fez todo lo que Nehemías hizo está ligado à cidade de Deus. está unido a la ciudad de Dios. Então, se você abrir o livro de Neemias, Entonces, si usted abre el libro de Nehemías, certamente um livro bem conhecido dos irmãos, ciertamente es un libro muy conocido por los esse hermanos. livro, a história de Neemias ocorre 12 anos após Esdras. La historia de Nehemías ocurre 12 años después de la historia de Esdras E também cobre um período de 12 anos. y también ocupa un periodo de 12 años. Então, o retorno de Neemias não foi imediatamente após Esdras. Entonces, el retorno de Nehemías no fue inmediatamente al retorno de Esdras. Agora, vamos resumir esse livro para podermos seguir. Entonces, vamos a resumir este libro para poder continuar. Neemias significa Jeová se consolou. Nehemías significa Jehová se consoló. Zorobabel significa nascido na Babilônia, Zorobabel significa nacido en Babilonia, ali onde tudo começou. allí donde todo comenzó. Aqueles que tiveram o espírito despertado por Deus. Aquellos que tuvieron un espíritu despertado por Dios. Esdras significa ajuda ou auxílio. Esdras significa ayuda o auxilio. E Neemias significa o consolo de Jeová. Y Nehemías significa el consuelo de Jehová. Então Neemias vai colocar o remate nesse processo da restauração do testemunho do Senhor. Entonces Esdras Neemias. Nehemías va a colocar el remate en el proceso de la obra del Señor. E a ocupação de Neemias então foi com restaurar os muros de Jerusalém. Y la ocupación de Nehemías entonces fue con restaurar los muros de Jerusalén. Então quando chegamos no início do seu livro, Entonces cuando llegamos al inicio del libro, tudo começa de novo pelo seu próprio coração. todo comienza de nuevo por su propio corazón. Deus usa aquela notícia a respeito da ruína de Jerusalém Dios ocupa aquella noticia de la ruina de Jerusalén e o coração de Neemias é constrangido. y el corazón de Nehemías es
es constreñido. Então ele vai cingir-se, Entonces él se va a cingir-se, afligir. ele vai vestir aquele pano de saco, Él se va a poner ese saco de cilicio. ele vai orar ao Senhor, Él va a orar al Señor. ele vai se apresentar diante do rei com um semblante triste. Él se va a presentar delante del rey con un semblante triste. E essa ocasião muito Y interessante. en esa ocasión aconteció algo muy interesante. Ali Neemias poderia ser morto, Nehemías podría haber sido muerto, porque ele se apresentou diante do rei triste. porque él se presentó delante del rey triste. Então Deus intervém Entonces Dios interviene e o rei faz uma pergunta a y el Neemias. rey hace una pregunta a Nehemías. Por que está triste teu ¿Por qué está semblante? triste tu semblante? E o próprio rei diz assim: Y el propio rey le dice así: isso deve ser tristeza do coração. eso debe ser una tristeza del corazón. Que interessante. Qué interesante. O próprio rei pagão, Un propio rey pagano, pela intervenção de Deus. por la intervención de Dios. Então Neemias abre o seu coração Entonces Nehemías abre su corazón e diz: como eu poderia estar alegre y dice: ¿cómo podría estar alegre se o lugar do sepulcro dos meus pais si el lugar del sepulcro de mis padres está ainda em desolação? aún está en desolación? Então o que Neemias faz? Entonces, ¿qué es lo que Nehemías hace? Ele vai a Jerusalém, Él va a Jerusalén, o rei o libera como copeiro el rey lo libera como copero e ele vai a Jerusalém. y él va a Jerusalén. Ele toma o seu animal Él toma su animal e ele vai fazer uma vistoria dos muros de Jerusalém. y él va a recorrer los muros de Jerusalén. Muito interessante. Muy interesante. Neemias avaliou a ruína. Nehemías hizo una evaluación de las ruinas. Havia lugares em que o seu animal não conseguia passar. Había un lugar en que su animal no podía pasar más Tão allá. grande era a ruína. Tan grande era la ruina. Então Neemias desmonta, desce do seu animal Entonces Nehemías se desmonta o se baja del e caballo passa por aqueles lugares apertados só. y pasa por aquellos lugares apretados solo. E vai por um lado do muro, Y va a un lugar del e muro vai por outro lado do muro. y va a otro lugar del Seu muro. coração está sendo constrangido. Su corazón está siendo constreñido. Então ele diz assim no capítulo 2, verso 17. Entonces él dice así en el capítulo 2, verso 17. Estais vendo a miséria em que estamos. Vosotros veis el mal en que estamos. Jerusalém está assolada. Jerusalén está desierta. As suas portas estão queimadas a Sus fogo. puertas están consumidas a fuego. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. E deixemos de ser opróbrio. Y no estemos más en oprobio. Se fizermos uma relação desse versículo com o livro de Lamentações, Si hiciésemos una relación de este versículo con el libro de Lamentaciones, veja o que está escrito em Lamentações de Jeremias, capítulo 5, vea lo que está escrito en Lamentaciones capítulo 5, versículo 1. versículo 1. A palavra opróbrio aparece ali. La palabra oprobio aparece allí. A mesma palavra que foi usada por Neemias, La misma palabra que fue usada por Nehemías, que significa uma vergonha. que significa una vergüenza. Então aquela palavra resume o livro de Lamentações. Entonces aquella palabra resume el libro de Lamentaciones. A situação era de opróbrio. La situación era de oprobio. Então Jeremias lamentava na sua caverna, Entonces Jeremías se levantaba en su cueva, provavelmente vendo Jerusalém queimar. probablemente viendo a Jerusalén E quemarse. 70 anos depois, Y 70 años después, Jeremias mesmo profetizou assim, el mismo Jeremías profetizó así, no capítulo 25 de Jeremias. en el capítulo 25 de Jeremías. O cativeiro iria durar 70 anos. El cautiverio iría a durar 70 años. Então Daniel teve aquela compreensão que o cativeiro estava chegando ao fim Entonces Daniel tuvo aquella comprensión que el cautiverio estaba llegando a e su os fin retornos iniciaram. y los retornos se iniciaron. Zorobabel, Esdras e Neemias. Zorobabel, Esdras y Nehemías. Então Neemias coloca suas mãos à obra. Entonces Nehemías coloca sus manos en la obra. E esse livro é cheio de princípios espirituais. Y este libro es lleno de principios espirituales. Claro que não temos tempo para entrar nele, Claro que no tenemos tiempo para entrar en mas ellos, um ou outro vamos citar. pero uno u otro vamos a citar. Capítulo 3, por exemplo. Capítulo 3, por ejemplo. Um capítulo muito interessante. Un capítulo muy interesante. A expressão ao lado dele ou junto dele La expresión al lado de o junto a aparece muitas vezes. aparece muchas veces. Eles estavam reedificando aqueles muros, Ellos estaban reedificando aquellos muros, não separados, no separados, mas junto de e ao lado de. sino junto de y al lado de. E essa expressão é recorrente aqui em Neemias. Y esta expresión es recurrente aquí en el libro de O Nehemías. que isso significa na linguagem do Novo Testamento? ¿Qué significa eso en el lenguaje del Nuevo Testamento? Efésios 3:18. Efesios 3:18. Junto com todos os santos.
junto a todos los santos. Essa palavra junto ou juntamente Esta palabra junto, juntamente, é uma palavra muito importante em Efésios. es una palabra muy importante en Efesios. Juntamente com ele nos deu vida, Juntamente a Él nos dio vida, juntamente com ele nos ressuscitou, juntamente con Él nos resucitó, juntamente nos fez assentar nos lugares y nos celestiais, sentar juntamente con Él en lugares celestiales, juntamente estamos sendo edificados, juntamente siendo edificados. Efésios 2:20 Efesios 2:20 e Efésios 3:18 que citamos, y Efesios 3:18 que citamos, junto com todos os santos. junto a todos los santos. Então essa palavra aparece lá muitas vezes, Entonces eso aparece allí muchas veces, porque Efésios é a epístola do corpo de Cristo. porque Efesios es la epístola del cuerpo de Cristo. Então essa ênfase juntamente Entonces ese énfasis é juntamente tão necessário. es tan necesario, Estamos vendo aí em Neemias y lo 3, estamos viendo allí en Nehemías 3, junto dele, junto a ellos, ao lado dele. al lado de, E a edificação do muro vai acontecendo. y la edificación del muro va aconteciendo. Agora, ouça um detalhe maravilhoso aqui. Ahora escuche un detalle maravilloso aquí. Se você ler Neemias 3, versículo 8, Si leemos Nehemías 3, versículo 8, você vai ver que os ourives e os perfumistas cooperaram nessa restauração. usted va a ver que los perfumistas y los plateros participaron en esta restauración. Para ser um ourives, Para ser un platero, era necessário ter um tato fino. había que tener un tacto fino. Para ser um perfumista, Para ser un perfumista, era necessário ter um olfato muito apurado. había que tener un olfato muy desarrollado. Quando os ourives e os perfumistas Cuando los plateros y los perfumistas foram trabalhar na edificação dos muros, fueron a trabajar en la edificación de los muros, eles perderiam muito das suas condições de trabalho natural. ellos perderían mucho de sus condiciones naturales de trabajo. O nariz do perfumista La nariz del perfumista iria respirar muita poeira. iría a respirar mucho polvo. As mãos do ourives Las manos de los plateros iriam pegar pedras pesadas. irían a tomar piedras pesadas. E isso iria afetar o seu tato fino. Y eso iba a afectar su tacto fino. O que isso significa? ¿Qué significa eso? Que os ourives e os perfumistas Que los plateros y los perfumistas consideraram o seu ofício secular consideraron su oficio secular em segundo plano, en segundo plano, diante do alvo e do propósito maior: delante de un objetivo mayor: edificar os muros de Jerusalém, edificar los muros de Jerusalén, para que o governo de Deus fosse reconhecido. para que el gobierno de Dios fuese reconocido. O curso de nossa vida e vocação El curso de nuestra vida y vocación é mudado es cambiado quando recebemos o encargo da visão celestial. cuando recibimos el encargo de la visión celestial. Que lição importante. Qué lección importante. Por que o Espírito Santo menciona os ourives e os perfumistas? ¿Por qué el Espíritu Santo menciona a los plateros y a los perfumistas? Não temos dúvida. No tenemos duda. Esse é o propósito. Ese es el propósito. Deixaram aquele que era para eles um ganha-pão da sua vida diária. Dejaron aquello que para ellos era un ganapán o el sustento. E mesmo com um dano possível, Y mismo con un daño posible, colocaram seu coração na edificação dos muros de Jerusalém. pusieron su corazón en la edificación de los muros de Jerusalén. Então aqui há muitos princípios importantes nesse sentido. Entonces hay muchos principios importantes aquí en este sentido. Ainda um outro princípio aqui em Neemias 3. Otro principio más en Nehemías 3. Muitos dos que estavam edificando os muros Muchos de los que estaban edificando los muros edificaram a parte do muro correspondente à frente da sua casa. edificaron la parte del muro que estaba frente a sus casas. Esse é um princípio também muito importante. Es un principio también muy importante. Se não edificamos um muro à frente de nossa casa, Si no edificamos el muro que está frente a nuestra casa, a cidade de Deus não pode ser restaurada. la ciudad de Dios no puede ser O restaurada. governo de Deus sobre nós El gobierno de Dios sobre nosotros passa pelo governo de Deus sobre nossas famílias. pasa por el gobierno de Dios sobre nuestras familias. Então edificaram o muro de fronte de sua casa. Entonces edificaron el muro que estaba frente a sus casas. Nós temos tido casas muradas. Hemos tenido casas moradas. O que significam muros? ¿Qué significan muros? Em primeiro lugar, muros falam de separação, En primer lugar, muros nos habla de separación, mas também muros falam de unidade. pero también muros nos habla de unidad. Os muros devem conservar fora aquilo que tem que ficar fora Los muros deben dejar afuera aquello que debe estar afuera e vai manter bem guardado e protegido o que deve estar dentro. y va a mantener bien guardado y protegido aquello que debe estar dentro. Então a primeira lição espiritual do ministério de Neemias Entonces la primera lección espiritual del ministerio de Nehemías é separação e unidade. es separación y unidad. Neemias se ocupou com separação e unidade. Nehemías se ocupó con separación y unidad. Isso tem a ver com a construção do muro. Y eso tiene relación a la construcción del muro. Agora, quando vamos ao capítulo 8 e também 9 de Neemias, Ahora cuando vamos a los capítulos 8 y 9 de Nehemías,
Vamos falar rapidamente? Vamos a hablar rápidamente. Algo maravilhoso acontece aqui. Algo maravilloso ocurre aquí. Não apenas o muro foi restaurado No solamente el muro fue restaurado aquí, e os aspectos de separação e de unidade recuperados, y los aspectos de separación y unidad recuperados, mas houve uma renovação do primeiro amor. sino que hubo una renovación del primer amor. Não há como lermos esse capítulo 8 de Neemias No hay como leer este capítulo 8 de Nehemías sem que o nosso coração seja profundamente tocado. sin que nuestro corazón sea profundamente tocado. O capítulo 8 inicia dizendo que no 7º mês, Capítulo 8 comienza diciendo que en el séptimo mes o povo se ajuntou como um só homem el pueblo se juntó como un solo hombre na porta das águas. en la puerta de las aguas. Que interessante isso. Qué interesante eso. Na porta das águas. En la puerta de las O aguas. povo estava reunido. El pueblo estaba E o reunido. que iria acontecer? ¿Qué es lo que iba a acontecer? Quem crer em mim, El que creyera en mí, do seu interior, de su interior, fluirão rios de água viva. correrán ríos de agua viva. Quem tem sede, El que tiene sed, venha a mim venga a mí e beba. y beba. Esse foi o ministério de Esdras, Ese fue el ministerio de Edras, que está citado aqui em Neemias capítulo 8. que está citado aquí en Nehemías capítulo 8. Então é dito que eles disseram a Esdras, Entonces está escrito que ellos dijeron a Edras, final do verso 1, al final del verso 1, a Esdras o escriba, a Edras el escriba, que trouxesse o livro da lei que trajese el libro de la ley, que o Senhor tinha prescrito para Israel. el cual Dios había dado a Israel. Então Esdras trouxe o livro. Entonces Edras trajo el libro. E diz que eles liam o livro e davam explicações. Entonces dice que ellos leían el libro y daban explicaciones. Por que isso? ¿Por qué es eso? Durante o cativeiro babilônico, Durante el cautiverio o babilónico, povo de Deus esqueceu o hebraico el pueblo de Dios olvidó el hebraico e aprendeu o aramaico, y aprendió el aramaico, que era a língua dos persas, que era el lenguaje de los persas, que os conquistaram. que los conquistaron. Então o livro de Daniel Entonces el libro de Daniel foi escrito metade em hebraico fue escrito la mitad en hebraico e a metade em aramaico, y la mitad en arameo, porque o povo perdeu o contato com o hebraico. porque el pueblo perdió el contacto con el hebraico. Então quando Esdras e esses outros que leram a lei no seu original, no hebraico, Entonces cuando Edras y los otros leyeron la ley en su original, en hebraico, eles tinham que dar as explicações em aramaico, ellos tenían que dar explicaciones en arameo, para que todo o povo entendesse. para que todo el pueblo entendiese. Então eles fizeram isso durante toda a manhã, Entonces ellos hicieron esto toda la mañana, da alva até o meio-dia. desde la madrugada hasta el mediodía, desde la mañana al mediodía. Isso são mais ou menos 6 horas. Y esto es más o menos 6 horas. E o povo se aquietou ouvindo a palavra do Y el Senhor. pueblo se aquietó oyendo la palabra del Señor. Quando essa ministração foi concluída, Cuando esta administración fue concluida, então nós temos esse resultado maravilhoso. tenemos este resultado maravilloso. Verso 6. Verso 6. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. Edras bendice a Dios, al Dios E grande, todo o povo respondeu, amém, amém. y todo el pueblo respondió amén y amén. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. E o verso 8. Y el verso 8. Leram no livro da lei de Deus claramente, Y leían el libro de la ley de Dios claramente. dando Y explicações, ponían el sentido, de maneira que se entendesse o que lia. de manera que entendiesen lo que se leía. E finalmente o verso 9, parte final. Y finalmente el verso 9, parte final. Todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Verso 10, parte final. Verso 10, parte final. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Que maravilha esse capítulo. Qué maravilla este capítulo. O que está acontecendo aqui? ¿Qué es lo que está aconteciendo A aquí? palavra do Senhor foi recuperada. La palabra del Señor fue recuperada. Irmãos, escutem bem. Hermanos, escuchen bien. Em Babilônia, na Babilônia, também estava a palavra do Senhor. En Babilonia también estaba la palabra del Señor. A Torá estava lá. La Torá estaba allá. Os salmos estavam lá. Los salmos estaban allá. Mas nada do que nós vemos aqui aconteceu na Babilônia. Más nada de lo que vemos aquí aconteció en A Babilonia. palavra estava lá, La palabra estaba allá, mas eles estavam na posição errada. pero ellos estaban en una posición errada. Quando eles retornaram para Jerusalém, Cuando ellos volvieron a Jerusalén, agora eles estavam na posição correta. ahora ellos estaban en una posición Porque correcta. ali estava o nome de Deus, Porque allí estaba el nombre de Dios, a vontade de Deus la voluntad de Dios e a glória de Deus. y la gloria de Dios. Quando nós não estamos ligados ao nome de Deus, Cuando no estamos unidos al nombre de Dios, santificado seja o teu nome. santificado sea tu nombre. Quando nosso coração não está unido à vontade
vontade de Deus, cuando nuestro corazón no está unido a la voluntad de Dios, não está unido à glória de no Deus, está unido a la gloria de Dios, então não podemos ouvir a voz de Deus. entonces no podemos oír la voz de Dios. Quão importante é isso? ¿Cuán importante es eso? Mas agora eles estavam na posição correta. Pero ahora ellos estaban en la posición correcta. E na porta das águas, Y en la puerta de las aguas, rios de águas vivas ríos de aguas vivas fluíram para os seus corações. fluían a sus corazones. Então eles ouviram a palavra do Senhor, Entonces oyeron la palabra del Señor, se inclinaram diante do se Senhor, inclinaron delante del colocaram Señor, seus rostos em terra, pusieron sus rostros en tierra, adoraram o Senhor adoraron al Señor e disseram amém, amém. y dijeron amén y amén. Como nós podemos chamar isso? ¿Cómo podemos llamar esto? Avivamento espiritual. Avivamiento espiritual. A palavra de Deus está no centro. La palabra del Señor está en el centro. Aqueles irmãos operam em equipe, Aquellos hermanos operan en equipo, segundo a medida que o Senhor concedeu a cada um. según la medida que el Señor concedió a cada uno. 6 horas lendo a palavra 6 horas leyendo la e palabra terminando adorando ao y Senhor. terminaron adorando al Señor. Então nós temos essa linda frase no versículo 10. Entonces tenemos esta linda frase en el verso 10. A alegria do Senhor Porque el gozo del Señor é a vossa força. es vuestra fuerza. Que maravilha. ¡Qué maravilla! Por que o Senhor estava alegre? ¿Por qué el Señor estaba alegre? Porque sua palavra foi recuperada. Porque su palabra fue recuperada. Porque o seu povo estava em verdadeiro arrependimento. Porque su pueblo estaba en un verdadero arrepentimiento. Essa é a alegria do Senhor. Esa es la alegría del Señor. Quando a palavra do Senhor é o centro entre nós. Cuando la palabra del Señor es el centro en medio E nuestro. quando o nosso coração é um coração de Y arrependimento. cuando nuestro corazón es un corazón de Então arrepentimiento. o Senhor está satisfeito. Entonces el Señor está E satisfecho. quando o Senhor está Y satisfeito, cuando el Señor está satisfecho, nós estamos fortes. nosotros somos fuertes. Porque a alegria do Senhor Porque la alegría del Señor é a nossa força. es nuestra fuerza. Há uma tradução alternativa desse verso que diz assim: Hay una traducción alternativa a este versículo que dice así: faça o Senhor alegre haz al Señor alegre e serás forte. y serás fuerte. Não é correto nós orarmos pedindo poder espiritual. No es adecuado o correcto que nosotros oremos pidiendo poder espiritual. Nossas vidas têm que ser satisfatórias ao Senhor. Nuestras vidas tienen que ser satisfactorias al Señor. Se somos agradáveis ao Senhor, Si somos agradables al Señor, nós somos fortes no Senhor. somos fuertes en el Señor. Então, que lição importante aqui nesse livro. Entonces, ¿qué lección importante en este libro? Então, completando o ministério de Neemias, Entonces, completando el ministerio de Nehemías, edificação do muro, edificación del muro, separação e separación unidade. y unidad. Segundo, Segundo, renovação do primeiro amor. renovación del primer amor. E isso está aqui no capítulo 8. Y eso está aquí en el capítulo 8. O amor do coração do povo foi renovado. El amor del corazón del pueblo fue renovado. E terceiro elemento do ministério de Y Neemias tercer elemento del ministerio de Nehemías está nos capítulos 10 a 12. está desde los capítulos 10 al 12. A vida unida foi restaurada. La vida unida fue restaurada. Jerusalém ainda tinha poucos habitantes. Jerusalén aún tenía pocos habitantes. Então eles encorajaram que moradores dos arredores Entonces ellos animaron a moradores de los que alrededores se mudassem para Jerusalém. que se mudasen a Jerusalén. Então eles fortaleceram a vida da cidade. Entonces ellos fortalecieron la vida de la ciudad. Está aí no capítulo 11, versículo 1. Y está en el capítulo 11, versículo 1. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, Los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén. mas o seu restante deitou sortes para trazer um em cada 10, Pero el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10. para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, Para que morase en Jerusalén, ciudad santa. e as 9 partes permanecessem em outras cidades. Y las otras 9 partes en las otras O que ciudades. está acontecendo aqui? ¿Qué es lo que está aconteciendo A aquí? vida da cidade está sendo fortalecida. La vida de la ciudad está siendo fortalecida. Então, na linguagem do Novo Testamento, Entonces, en el lenguaje del Nuevo Testamento, podemos dizer: a vida unida está sendo fortalecida. la vida de unidad está siendo fortalecida. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos. Então Jerusalém se tornaria uma cidade forte, Entonces Jerusalén se volvería una ciudad fuerte, porque Neemias encorajou-os a tomar essa posição. porque Nehemías les alentó a tomar esta posición. Então são 3 elementos: Entonces son 3 elementos: construção do muro, construcción del muro, unidade e separação. unidad y separación. O segundo elemento, El segundo elemento, a renovação do primeiro amor. la renovación del primer amor. E o terceiro, a restauração da vida unida. El tercero, la restauración de la vida en unidad. Então Jeová se consolou. Entonces Jehová se consoló. Neemias. Nehemías. E nós sabemos que, historicamente falando, Y sabemos que históricamente hablando, nós já chegamos ao fim do Velho Testamento. nosotros ya llegamos al fin del Antiguo Testamento.
Em termos históricos, En términos históricos, já poderíamos terminar nosso encontro aqui, podríamos terminar nuestro encuentro aquí, porque Neemias é a última fase. porque Nehemías es la última fase. O livro do profeta Malaquias, El libro del profeta Malaquías, o último livro do Velho Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, está conectado com Neemias. está conectado con Nehemías. Malaquias profetizou um pouco à frente de Neemias. Malaquías profetizó un poco más adelante que Nehemías. Então, durante o ministério de Neemias, houve toda essa restauração, Entonces, durante el ministerio de Nehemías hubo toda esta restauración, mas infelizmente, pero infelizmente o povo caiu em degradação. el pueblo cayó en E degradación. mais uma vez, Deus, na sua fidelidade, Y una vez más, Dios en su fidelidad levanta o profeta Malaquias. levanta al profeta Malaquías. Então, nós temos aquelas expressões impressionantes de Malaquias, Entonces tenemos aquellas expresiones impresionantes de muito Malaquías, fortes muy e fuertes também muito lindas. y también muy lindas. Malaquias diz que o Senhor ia se apresentar de novo ao seu povo Malaquías dice que el Señor se iba a presentar nuevamente a su pueblo como um purificador de prata, como un purificador de plata, como um lavandeiro como un lavadero que usa aquela potassa para branquear as vestes. que usa aquel jabón para purificar los vestidos. Malaquias capítulo 3. Malaquías capítulo 3. O anjo da aliança El ángel de la alianza seria esse purificador da prata. sería este purificador de la plata. Então ele conclui o livro Malaquias Y él concluye este libro de Malaquías no capítulo 4, en el capítulo 4 também com uma expressão maravilhosa. con una expresión maravillosa. Ele está falando sobre a vinda do Senhor. Él está hablando sobre la venida del Señor. Não a primeira vinda, No la primera venida, mas a segunda vinda. sino la segunda venida. E está dizendo assim, Y está diciendo así, que nesse dia que en ese día o sol da justiça virá, el sol de justicia vendrá trazendo salvação nas suas asas. trayendo salvación bajo sus alas. Escute o que o Malaquias diz. Y escuchen lo que Malaquías dice. E vós saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Y saltaréis como becerros en la manada. Que figura mais linda, Qué Malaquias. figura usa. más linda Malaquías. Ele diz que o povo estava preso por causa da sua Él infidelidade. dice que el pueblo estaba preso a causa de su infidelidad. Zorobabel, Esdras e Neemias Zorobabel, Edras y Nehemías tinham realizado uma obra tão maravilhosa. habían realizado una obra tan A maravillosa. glória de Deus retornou. La gloria de Dios retornó. Mas agora a glória de Deus se retira novamente. Pero ahora la gloria de Dios se retira nuevamente. E o Senhor está usando Y el Malaquias, Señor está usando a Malaquías, cheio da carga do Senhor. lleno de la carga del Señor. E está fazendo essa abordagem dupla. Y está haciendo este doble abordaje. Por um lado, o Senhor iria Por purificá-lo. un lado, el Señor iría a Ele purificarles. iria usar sua mão forte. Iría a usar su mano fuerte. Deus é bom. Dios es bueno. Ele estende a sua mão. Él extiende su mano. Ele nos disciplina. Él nos disciplina. Ele usa até mesmo os inimigos. Él usa incluso a nuestros Para nos enemigos corrigir. para corregirnos. Mas então Malaquias termina com uma promessa gloriosa. Pero Malaquías termina con una promesa gloriosa. O sol da justiça virá. Y vendrá el sol de justicia. Ele trará salvação nas suas asas. Y traerá salvación bajo sus alas. E vós saireis Y vosotros saldréis e saltareis y saltaréis como bezerros soltos da estrebaria. como becerros de la manada. Essa figura é tão linda. Esta figura es tan Se linda. você já viu nos campos esses bezerros soltos da estrebaria pela manhã, Si usted ha visto en los campos estos becerros de la manada sueltos por la mañana, eles não sabem o que fazem. ellos no saben lo que hacen. Eles saem dos seus cercados Ellos salen de sus e cercados saem dando coices no ar. y salen dando patadas E al aire. pulam de um lado e pulam de Y outro. saltan de un lado y saltan para el otro. É uma figura para nos falar sobre a vinda do Senhor Jesus. Es una figura para hablarnos sobre la venida del Señor Jesús. Ele é o nosso sol da justiça. Él es nuestro sol de justicia. É Ele que nós aguardamos. Es a Él que aguardamos. Ele enxugará dos nossos olhos toda Él lágrima. enjugará de nuestros ojos toda lágrima. Ele converterá pais a filhos e filhos a pais. Él hará convertir el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. O grande dia do Senhor. El gran día del Señor. E nós saltaremos como os bezerros soltos da estrebaria. Nosotros saltaremos como becerros sueltos de la manada. Então aí conclui-se o Velho Testamento. Entonces allí concluye el Antiguo Testamento No seu aspecto histórico. en su aspecto histórico. Agora, como já falamos, a história de Esther, ela se inclui entre os capítulos 6 e 7 de Esdras. Ahora, como ya dijimos, la historia de Esther se incluye entre los capítulos 6 y 7 de Edras. E aqui encerraremos esse período sem entrar em detalhes sobre a história de Esther. Y aquí terminaremos este periodo sin entrar en detalles sobre la historia de Esther. Apenas guarde isso. Solo guarde esto. O livro de Esther El libro de Esther é o livro do cuidado providencial de Deus. es el libro del cuidado providencial de Dios. O nome de Jeová não aparece, El nombre de Jehová no aparece, mas a mão de Jeová Pero está la- por trás de todo o livro. pero la mano de Jehová está por detrás de todo el libro, Inclusive na insônia do rei. incluso en los sueños del rey. Apenas uma insônia. Solo un sueño, Uma insônia, falta de sono. incluso sobre el insomnio. O rei não podia dormir. El rey no podía dormir. Tão comum.
tan común. Os reis eram tão atormentados, Los reyes eran tan atormentados, tantos problemas, tantos problemas, e ele não podia dormir. y él no podía dormir. O que ele faz? ¿Qué es lo que él hace? Ele pede que traga a ele o livro das crônicas reais. Él pide que traigan a él el libro de las crónicas reales. Não é esse livro de crônicas da nossa Bíblia. No es este libro de crónicas que está en nuestras Biblias. São as crônicas dos reis da Pérsia. Son las crónicas de los reyes de Persia. Sabe por que ele pediu esse livro? ¿Sabe por qué él pidió este libro? Porque não há nada mais chato de se ler do que esse livro. Porque no hay nada más aburrido de leer que este libro. Traga o livro das crônicas. Traigan el libro de crónicas. E vamos ver o que o rei tal, o rei tal e o rei tal fez. Y vamos a ver lo que el tal rey, tal rey, tal rey hizo. Porque ele não podia dormir. Porque él no podía dormir. Então ele queria ler essa coisa para poder dormir. Entonces él quería leer ese asunto para poder dormir. E ele começou a ler. Y él comenzó a leer. E ele encontrou um lugar que estava escrito Y él encontró en un lugar que estaba escrito que Mordecai, ou Mardoqueu, que Mardoqueo havia descoberto uma conspiração contra ele. había descubierto una conspiración contra él. E havia denunciado aquelas pessoas. Y había denunciado a aquellas personas. Então, naquela madrugada sem sono, Entonces en aquella madrugada sin sueño, ele faz uma pergunta. él hace una pregunta. O que se deve fazer a um homem que o rei quer honrar? ¿Qué se debe hacer a un hombre que el rey quiere honrar? E ele faz essa pergunta para Amã, Y él hace esta pregunta a Amán, que tinha no seu coração que tenía en su corazón destruir o povo de Deus. destruir al pueblo de Dios. Mas como Amã era um servo fiel do rei, Pero como Amán era un siervo fiel al rey, então Amã pensou que o rei estava falando dele. entonces Amán pensó que el rey estaba hablando de él. Então Amã disse assim: Entonces Amán dijo así: traga o cavalo do rei, traigan el caballo del rey, vistam com a coroa do rei vístanlo con las coronas del e rey façam com que ele passe por entre o povo, y hagan que él pase en medio del pueblo com toda essa pompa. con toda esta grandiosidad, pompa, E que mensageiros possam ir diante dele, y mensajeros puedan ir delante de él, dizendo assim: pues diciendo así: assim se faz ao homem que o rei quer honrar. así se haga al hombre que el rey quiere honrar. Isso foi o que disse Amã. Eso fue lo que dijo Amán. Então o rei disse assim a ele: Entonces el rey le dijo así a él: faça exatamente isso haga exactamente esto com o judeu Mordecai. con el judío Mardoqueo. E Mardoqueu foi honrado, Y Mardoqueo fue honrado, e Amã foi para a sua forca, y Amán fue a la horca por causa de Esther. a causa de Esther. Então Deus usou Esther Entonces Dios usó a Esther e virou toda a história. y cambió toda la historia. Então houve continuidade do propósito de Deus Entonces hubo una continuidad en el propósito de Dios por causa de Esther. a causa de Esther. Sem Esther, Sin Esther não teríamos nem Esdras, no tendríamos ni Esdras, nem Neemias, ni Nehemías, e nem povo de Deus. ni pueblo de Dios. Graças ao Senhor pela vida de Esther. Gracias al Señor por la vida de Esther. Então vamos concluir aqui essa sessão histórica. Entonces vamos a terminar aquí esta sesión histórica. Na próxima sessão vamos falar sobre o livro de Jó. En la próxima sesión vamos a hablar sobre el libro de Senhor, Job. continue falando aos nossos El corações. Señor continúe hablando a nuestros corazones. Vamos orar. Vamos a orar. Una vez más te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos concedes. Gracias por las palabras oídas. Concédenos que tu palabra sea guardada en nuestros corazones, que podamos oír con fe y amar tu palabra, disponer nuestro corazón, Señor, para cumplir tu palabra y enseñarla. Amém. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amém.